अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। बीआरएस पार्टी मरकजी बजट में सदर जमहूरिया के खुतबे का बाइकआउट करेगी। रियासत के मसाइल के साथ दीगर रियासतों के मसाइल को भी उठाएं। अरकान पार्लिमान के साथ वज़ीर आला का जायज़ा इजलास। फीकस सेहत के बजट में तेलंगाना मुल्क में सर फहरिस्त। कांग्रेस चार्जशीट दाखिल करने से पहले अपनी रियासतों का मुहासिबा करे। हरीश राव ने पेश की साल 2022 की रिपोर्ट। ASD के नाम पर बरकी शरहों में इजाफे का हुकूमत का मंसूबा। चार्जेस अदा न करें, बी संजय की अपील। और LB नगर पुलिस ने मोटरसाइकिलों का सरखा करने वाले 2 अफराद को किया गिरफ्तार। 5 लाख रुपए मालियती 9 मोटरसाइकिलें जब्त। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। BRS पार्टी ने फैसला किया है कि मरकजी बजट इजलास में सदर जमहूरिया के खुतबे का बाइकआउट करेंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें वज़ीर आला ने पार्लियामेंट इजलास के मौके पर पार्टी की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया। वज़ीर आला ने कहा कि मरकजी हुकूमत जो पॉलिसी इख्तियार कर रही है, बदकिस्मती से दिन ब दिन मुल्क के हालात इब्तर होते जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि रियासत के अलावा दीगर रियासतों के मसाइल का अहाता करते हुए पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएं। मरकजी हुकूमत जो गलतियां कर रही हैं, इसको मुल्क के सामने लाएं। जमहूरी अंदाज में जो मौका मिलता है, इसका इस्तेमाल करें। BRS पार्टी के साथ जो भी पार्टियां मिलकर काम करना चाहती हैं, उनके साथ मिलकर काम करें। BJP की जो पॉलिसी है, इससे मुल्क के मुस्तकबिल को खतरा लाहक है। BJP विफाकी निज़ाम के खिलाफ काम करते हुए रियासतों को मुश्किलात से दो चार कर रही है। तेलंगाना रियासत को मुआशी तहदीदात आयत कर रही है, इससे मुल्क को वाकिफ करवाया जाए। और गवर्नर इंतजामिया के जरिए गैर जमहूरी काम किए जा रहे हैं। आवाम पर इजाफी कीमतों का बोझ डाला जा रहा है। बेरोजगारी में इजाफा, सरकारी इदारों को कानगियाने जैसे मसाइल पर आवाज़ उठाएं। और तेलंगाना तकसीम के बिल के वादे को पूरा करने में मरकज नाकाम रही। इसके अलावा तेलंगाना का जो हक है, इसके हुसूल के लिए आवाज़ उठाएं। ज़राए के मुताबिक पता चला है कि BRS पार्लियामेंट्री पार्टी ने फैसला किया है कि मरकजी बजट इजलास में सदर जमहूरिया के खुतबे का बाइकआउट किया जाएगा। बजट तकरीर के बाइकआउट का फैसला उस वक्त हालात को देखते हुए लिया जाएगा। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि तेलंगाना सेहत के लिए फीकस बजट में मुल्क सरफहरिस्त है। कौमी सतह पर तेलंगाना रियासत महकमे शोबे के सेहत तीसरे मुकाम पर है। MCHRD में साल 2022 की महकमे सेहत की कारकर्दगी की सालाना रिपोर्ट पेश की गई। इस मौके पर हरीश राव ने कहा है कि महकमे सेहत के लिए 11,440 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया था। महकमे सेहत ने कई प्रोग्राम मुनक्किद किए हैं। इन्होंने कहा कि 8 मेडिकल कॉलेजेस जो एक रिकॉर्ड हैं और 200 PG सेट हासिल किए। बेड्स का इजाफा किया गया। ऑक्सीजन की पैदावार में इजाफा हुआ। OP पेशेंट में 60 लाख अफराद का इजाफा हुआ है। 926 डॉक्टर्स के तकर्रुरात। डाइट चार्जेस को 40 रुपए से 80 रुपए कर दिया गया। PHC की कारकर्दगी को बेहतर बनाया गया।
CCTV कैमरे लगाए गए। इन्होंने कहा कि रियासत की दीगर म्यूनिसिपैलिटीज में 100 बस्ती दवाखाने खोले जाएंगे। महकमे सेहत की कारकर्दगी पर कौमी सतह पर अवार्ड्स भी हासिल हुए हैं। अवार्ड मिलने के बाद मजीद जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। 2023 के लिए बड़े मंसूबे तैयार किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि महकमे की इस कारकर्दगी पर इन्होंने महकमे सेहत के अमले की सताइश की और उनसे इजहार तशक्कुर किया। हुकूमत इतना सब कुछ कर रही है तो कांग्रेस कायदीन की जानिब से सेहत से मुताल्लिक चार्जशीट जारी करना मज़ाहिक ख़ैज़ बात है। नीति आयोग के रिकॉर्ड के मुताबिक कांग्रेस की ज़ेर इक़्तिदार रियासत राजस्थान 16वें नंबर पर है, छत्तीसगढ़ 10वें नंबर पर, हिमाचल प्रदेश 7वें मुकाम पर है। हरीश राव ने कहा है कि महकमा सेहत की कारकर्दगी की रिपोर्ट पर इन रियासतों पर अमल करें तो बेहतर होगा। कांग्रेस कायदीन तेलंगाना में नहीं बल्कि इन रियासतों में चार्जशीट जारी करें ताकि फायदा हो सके। ఈ రోజు 2022వ సంవత్సరానికి సంబంధించి వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ప్రగతి నివేదికను విడుదల చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ ప్రగతి నివేదికలు మా పనితీరును మరింత మెరుగుపర్చుకోవడానికి ఈ ప్రగతి నివేదికలు ఎప్పటికప్పుడు సమీక్ష చేసుకొని గత సంవత్సరం కంటే ఈ సంవత్సరం మరింత బాగా పనిచేయడానికి మాకు స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తాయి. ముఖ్యంగా ఏదైనా కూడా జవాబుదారీతనం ఉన్నప్పుడే బాధ్యత పెరుగుతుంది, జవాబుదారీతనం ఉన్నప్పుడే పనితీరు మరింత మెరుగుపడుతుంది. సో ఈ ప్రగతి నివేదికలు అనేటువంటివి మా పనితీరుకు సంబంధించి మేము ప్రజల ముందు ఉంచేటువంటి ప్రగతి నివేదిక. సో ఇది డెఫినెట్గా మా రెస్పాన్సిబిలిటీని ఇంకా పెంచుతుంది, మా పనితీరు మెరుగు చేసుకోవడానికి ఇంకా బాగా ఉపయోగపడుతుందని మేము భావిస్తున్నాం. సో ముఖ్యంగా 2022వ సంవత్సరంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆశీస్సులతో అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో నిర్వహించుకున్నాం. నిజానికి ముఖ్యమంత్రి గారు వైద్య ఆరోగ్య శాఖకు గత బడ్జెట్లో 11,440 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించడం ఇది రాష్ట్ర చరిత్రలోనే కాదు జాతీయ స్థాయిలో దేశంలో కూడా పర్ క్యాపిటా ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ హెల్త్ లో చూసినప్పుడు తెలంగాణ అగ్రగామిగా ఉంటుంది. ఇంత పెద్ద ఎత్తున ముఖ్యమంత్రి గారు బడ్జెట్ ఇవ్వడంతో పాటు మంచి అధికారులు ఉండడం, మా సెక్రటరీ గారి నుంచి మొదలుకొని ఆశా వర్కర్ వరకు ఒక టీం వర్క్ చేయడం వల్ల ఇది సాధ్యమైంది. वज़ीर बलदी नज़्म नसक़ के तारक रामाराव को आलमी माहौलियात व आबी वसाइल कांग्रेस में शिरकत की दावत दी गई है। अमेरिका में मुनक़्क़िद होने वाले अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स की निगरानी में ये कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना रियासत के आबपाशी प्रोजेक्ट की तामीरी कामों के तरीक़ेकार और तेलंगाना को सरसब्ज़ व शादाबी में तब्दील करने के तरीक़ेकार पर बात करेंगे। 177 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 1,50,000 से ज़ायद सिविल इंजीनियर्स अमेरिकन सोसाइटी ASCE के अरकान हैं। ये सोसाइटी मुस्तक़बिल की नस्लों के लिए माहौलियात मसाइल की यकसोई और आबी तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करती है। तेलंगाना बीजेपी के सदर बी संजय ने आवाम से अपील की है कि वो बरक़ी के ASD चार्जेस को अदा न करें। इन्होंने मीडिया नोट जारी करते हुए कहा है कि अवाम KCR हुकूमत का घेराव करें। इन्होंने कहा है कि हुकूमत बरक़ी शरहों में इजाफा करते हुए 16,000 करोड़ रुपए का बोझ डालने की तैयारी कर रही है। इन्होंने कहा है कि खुदकुशी करने वाले किसानों की फहरिस्त में तेलंगाना चौथे मुकाम पर है। इन्होंने कहा है कि 24 घंटे बरक़ी देने का सबूत पेश करें तो वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे। अगर ना करें तो क्या KCR तैयार हैं? तेलंगाना की तरक्की और कर्ज पर मुबाहिस के लिए वो तैयार हैं। तेलंगाना बीजेपी के सदर बी संजय ने कहा है कि KCR शैतानी पूजा कर रहे हैं, अब किसको बर्बाद करने की कोशिश में हैं। वे मुल्लावाड़ा मंदिर का दौरा करने के बाद मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि इस मंदिर को फंड्स देने का वायदा किया गया था लेकिन अब तक 1 रुपया नहीं दिया गया। इन्होंने कहा है कि बीजेपी इख्तिदार में आने के बाद इस मंदिर की तरक्की करेगी। इन्होंने कहा है कि KCR अपने अफराद ख़ानदान को खुशहाल और दूसरों को बर्बाद करने का जहन रखते हैं। इन्होंने कहा कि अच्छी नीयत के साथ कोई मन्नत की जाए तो वो पूरी होती है लेकिन KCR की नीयत में खोट है।
انہوں نے کہا ہے کہ بہت جلد تلنگانہ میں غریب عوام کی حکومت آنے والی ہے۔ پولیس ایس آئی اور کانسٹیبل پریلیمنری امتحان کے نتائج پر TSLPRB نے ایک اہم فیصلہ لیا ہے۔ پریلیمنری کے امتحان میں 7 سوال کے معاملے میں بعض امیدواروں نے ہائی کورٹ سے رجوع ہوئے تھے۔ پریلیمنری میں تحریری امتحان ملٹیپل سوالات کے لیے سب کو مارکس دینے کی عدالت نے احکامات جاری کیے تھے۔ TSLPRB نے عدالت کے احکامات پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عدالت احکامات کے مطابق کامیاب ہونے والوں کا فزیکل ٹیسٹ لیا جائے گا۔ اس کے لیے اس وقت کے ہال ٹکٹ نمبر کے مطابق ان کو موقع فراہم کیا جائے گا۔ اس ماہ کی 30 تاریخ کو ویب سائٹ کھلنے کے بعد فزیکل ٹیسٹ امتحان کے لیے پارٹ 2 درخواست داخل کرنا ہوگا۔ عدالت کے احکامات کے بعد پاس ہونے والے امیدوار 1 فروری صبح 8 بجے تا 5 فروری رات 10 بجے تک اپنی درخواستیں داخل کر سکتے ہیں۔ 8 فروری صبح 8 بجے تا 12 فروری رات 10 بجے تک فزیکل ٹیسٹ کے لیے ہال ٹکٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ 15 فروری سے فزیکل ٹیسٹ منعقد کیے جائیں گے۔ ریاست میں گروپ 4 جائیدادوں کے لیے درخواست داخل کرنے کی آخری تاریخ 30 جنوری ہے۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے مطابق ہفتے کے دن تک 7,41,159 افراد نے درخواست داخل کی ہے۔ آخری ایک دن میں مزید درخواستیں آ سکتی ہیں۔ 2018 میں گروپ 4 میں اعلامیہ جاری کیا گیا تھا۔ ریاست بھر میں 4,08,000 درخواستیں داخل کی گئی تھیں۔ اس بار آخری تاریخ تک قریب 8 لاکھ تک درخواستیں داخل کیے جانے کی امید ہے۔ جملہ گروپ 4 کے 8,180 جائیدادوں پر تقررات ہونے والے ہیں۔ وزیر ٹی سرینواس یادو نے دکن مال کی انہدامی کارروائی کے دوران جائزہ لیا۔ اس موقع پر وزیر موصوف نے کہا ہے کہ حال ہی میں منسٹر روڈ پر ہوئے دکن مال میں آتش زدگی کے واقعے کے بعد اس بلڈنگ کے انہدام کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بلڈنگ کی انہدامی کارروائی پوری ہونے تک اطراف کے علاقے کی عوام کا تحفظ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ شہر میں منظوری کے بغیر عمارتوں اور گودام کے معاملے میں جلد ہی کوئی فیصلہ لیا جائے گا۔ جمعیت القریش کی جانب سے منعقد کیے گئے انتخابات میں عبد الرحمان عرف عتیق جمعیت القریش کے صدر منتخب ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے وقف بورڈ کے صدر نشین محمد سلیم جمعیت القریش کے صدر رہ چکے ہیں۔ ہفتے کے دن منعقد کیے گئے انتخابات میں جنرل باڈی کے 100 ممبروں نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ محمد سلیم کے تعلق سے ان کے صدر بننے پر بھی لوگوں کو اعتراض تھا، جس پر نئے انتخابات منعقد ہوئے۔ اکبر الدین اویسی ایجوکیشنل کیمپس نشمن نگر میں مفت میگا ہیلتھ کیمپ منعقد کیا گیا، جس کے لیے اویسی گروپ آف ہاسپٹلز اور ریسرچ سینٹر نے تعاون کیا ہے۔ اس موقع پر مختلف امراض کے ماہر ڈاکٹروں نے مریضوں کا مفت معائنہ کیا۔ مجلس کی جانب سے قائم کیے گئے اس کیمپ کا مقصد چھوٹے بچے جنہیں طبی امداد کی ضرورت ہے ان کے علاج پر خصوصی توجہ دی جائے، جس کے لیے ملٹی اسپیشلٹی ٹیم تشکیل دی گئی ہے، جس میں پیڈیاٹریشین، ENT، سرجن، نفسیات اور دانتوں کے ڈاکٹرز کے علاوہ دوسرے شامل ہیں۔ ایسے بچے جنہیں طویل مدتی علاج کی ضرورت ہے انہیں اویسی گروپ آف ہاسپٹل سے علاج کے لیے رجوع کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں کونسلنگ سیشن کی امراض کی خدمات بھی کیمپ میں دستیاب ہے، جس میں دانت، نیوٹریشن کے علاوہ دوسرے امراض شامل ہیں۔ جو بچوں کو گھر کے باہر تیار کی جانے والی ناکارہ غذا سے احتیاط نہ کرنے کے نقصانات بتائی گئی۔ مقامی افراد نے کیمپ سے کثیر تعداد میں استفادہ کیا ہے۔ کل ہند صنعتی نمائش میں ملک کی مختلف ریاستوں سے کاروبار کرنے کے لیے آنے والوں نے اظہار مسرت کرتے ہوئے بتایا کہ وہ یہاں گزشتہ کئی سالوں سے آ کر کاروبار کر رہے ہیں۔ بعض تاجرین نے بتایا کہ وہ گزشتہ 30 سالوں سے یہاں کاروبار کرتے ہوئے
فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ کشمیر سے آئے ہوئے تاجروں نے یہاں جیولری کی اسٹالز لگائی ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ان کی جیولری میں مختلف اقسام کی قیمتی پتھر جڑے ہوئے ہیں، جیسے روبی، ایمرالڈ اور دوسرے قیمتی جیولری کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ ایک تاجر نے بتایا کہ وہ سری نگر سے آ کر اسٹال لگائے ہیں اور ساری جیولری ان کے ہاں تیار کی گئی ہے۔ ان کے ہاں قیمتی 200 سے 60 ہزار روپے تک کی جیولری موجود ہے۔ انہوں نے توقع ظاہر کی ہے کہ آئندہ دنوں میں ان کے کاروبار میں اور بھی اضافہ ہوگا۔ واضح ہے کہ کل ہند صنعتی نمائش میں سارے ہندوستان سے تاجر آ کر اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق وہ لوگ یہاں مختصر مدت میں نمائش کے ایام میں کاروبار اتنا کرتے ہیں کہ انہیں اچھی خاصی کمائی ہو جاتی ہے۔ نمائش میں گاندھی درشن پر آدھار کارڈ اپڈیٹ کرنے کی سہولت دستیاب رکھی گئی ہے۔ آپ اپنے آدھار کارڈ میں نام، پتہ، تاریخ پیدائش اور فون نمبر کے علاوہ دیگر اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ نمائش سوسائٹی اور یشودا گروپ آف ہاسپٹلز کے زیر اہتمام 5 فروری کو بی بی ویل شو گاندھی سنچورین ہال میں منعقد ہوگا۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیے۔ نمائش میں گاندھی درشن پر آدھار اپڈیٹ کیمپ منعقد کیا گیا ہے۔ آپ اپنے آدھار کو اپڈیٹ کروا سکتے ہیں، جیسے نیم کریکشن، ڈیٹ آف برتھ کریکشن، چینج آف ایڈریس اور فون نمبر اپڈیٹ وغیرہ شامل ہے۔ گاندھی درشن پر وزٹ کیجیے اور اپنے آدھار کو آسانی سے اپڈیٹ کروا لیجیے۔ اعلان ایک بار پھر سن لیجیے۔ گاندھی درشن پر آدھار اپڈیٹ کیمپ منعقد کیا گیا ہے۔ آپ سبھی گاندھی درشن پر وزٹ کیجیے اور اپنے آدھار کو اپڈیٹ کروا لیجیے۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیے۔ نمائش میں گاندھی درشن پر آدھار اپڈیٹ کیمپ منعقد کیا گیا ہے۔ آپ اپنے آدھار کو اپڈیٹ کروا سکتے ہیں، جیسے نیم کریکشن، ڈیٹ آف برتھ کریکشن، چینج آف ایڈریس اور فون نمبر اپڈیٹ وغیرہ شامل ہے۔ گاندھی درشن پر وزٹ کیجیے اور اپنے آدھار کو آسانی سے اپڈیٹ کروا لیجیے۔ اعلان ایک بار پھر سن لیجیے۔ گاندھی درشن پر آدھار اپڈیٹ کیمپ منعقد کیا گیا ہے۔ آپ سبھی گاندھی درشن پر وزٹ کیجیے اور اپنے آدھار کو اپڈیٹ کروا لیجیے۔ راجندر نگر پولیس حدود میں ایک شخص نے خودکشی کر لی۔ تفصیلات کے مطابق ٹی سدھاکر جو مزدور پیشے سے وابستہ تھا، اس نے اپنے کمرے میں خودکشی کی۔ پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر تفصیلات حاصل کی اور لاش کو عثمانیہ اسپتال کے مردہ خانہ منتقل کر دیا، جہاں اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا۔ پولیس خودکشی کی اس واردات کی مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے۔ ایل بی نگر پولیس نے موٹر سائیکلوں کا سرقہ کرنے والے ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ اس نے کے حسین ریڈی کو گرفتار کیا ہے، جو ریاست آندھرا پردیش کے ضلع کرنول کا متوطن ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ملزم پر رچاکنڈا اور گدوال پولیس اسٹیشن میں 9 کیسز درج ہیں۔ پولیس نے ملزم کے قبضے سے 9 موٹر سائیکلیں ضبط کر لی، جس کی مالیت 5 لاکھ روپے بتائی گئی۔ سرقے کی ایک اور واردات میں ایل بی نگر پولیس نے غیر معمولی کارروائی کرتے ہوئے توجہ ہٹا کر سرقہ کرنے والے کو 6 گھنٹوں کے اندر گرفتار کر لیا اور اس کے قبضے سے 40,000 روپے مالیت کی مسروقہ اشیاء ضبط کر لیں، جس میں 6 گرام کے طلائی زیورات، ملبوسات، موبائل فون کے علاوہ دوسری اشیاء شامل ہیں۔ ضلع میرچل پولیس حدود میں بے قابو لاری کی زد میں آ کر ایک بائک اور کار اس کی زد میں آ گئی، لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پولیس کے مطابق گولڈن فاسٹ فوڈ کے قریب ایک بے قابو لاری نے ٹھہری ہوئی بائک اور کار کو رون ڈالا، جس کی وجہ سے ٹریفک جام ہوئی۔ ٹریفک پولیس نے ٹریفک کو بحال کیا۔ پولیس نے ایک کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔
आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। BRS पार्टी मरकजी बजट में सदर जमहूरिया के खुतबे का बाइकआउट करेगी। रियासत के मसाइल के साथ दीगर रियासतों के मसाइल को भी उठाए। अरकान पार्लिमान के साथ वज़ीर आला का जायज़ा इजलास। फीकस सेहत के बजट में तेलंगाना मुल्क में सिर फहरिस्त। कांग्रेस चार्जशीट दाखिल करने से पहले अपनी रियासतों का मुहासिबा करे। हरीश राव ने पेश की साल 2022 की रिपोर्ट। ASD के नाम पर बरकी शरहों में इजाफे का हुकूमत का मंसूबा। चार्जेस अदा न करें, बी संजय की अपील। और LB नगर पुलिस ने मोटरसाइकिलों का सरखा करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। 5 लाख रुपए मालियती 9 मोटरसाइकिलें जब्त। खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।